मैं तां पहला मरी हुई सी तेनू देखिया ते फिर मर गई डुबी हुई कश्ती च सी तू हाथ लाया फिर। Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my page and welcome to my new vlog. তো এই যে জাকারিয়ার সুন্নতে খতনার হলুদের দিন সকালে, তো আমার সকাল না, আমার ঘুম থেকে উঠতে যেহেতু একটু লেট হয়ে যায়, তো এটা হচ্ছে আপুর পুরান বাড়ি। এর আগে এখানে আমি একটা ব্লগ আপলোড দিয়েছিলাম। এখন যেহেতু আপু নতুন বাড়িতেই চলে আসছে, আর এই যে কবুতরের ঘরটা এখনও কিন্তু আছে। আমার যেহেতু সকাল থেকে ঘুম থেকে উঠতে লেট হয়ে গিয়েছিল, উঠে দেখি আপুরা সবাই নাস্তা করে নিয়েছে। আমি ঘুম থেকে বাগনিদের সাথে উঠেছি, তো আমি আমার নাস্তাটা করে নিচ্ছিলাম। তো আমি আমার ভাগ্নি আমরা সবাই একসাথে নাস্তা করেছি। তো নাস্তা করার পর তারপর এই ফাঁকে আমার ভাগ্নিরা আবার যে বাইরে গিয়েছিল, তারপর আমাদের জন্য আইস ললি নিয়ে আসছে। আর মেজো আপু হচ্ছে হলুদটা বেটে নিচ্ছিল, কারণ জাকারিয়াকে আমরা হলুদ গোসল করাবো। রাতে তো ওর হলুদ হবে, আর বিকাল দিকে আমরা হচ্ছে হলুদ গোসলটা করাবো, সেজন্য আপু হলুদটা বেটে নিচ্ছিল। আর এইদিকে ওকে যেহেতু বাট্টাফে গোসল করাবো, সেই জন্য এখানে আমি কিছু ফুল নিয়ে আসছিলাম এক্সট্রা করে, গাঁদা ফুল, তারপরে গোলাপ। আর ফুল দেখতেই না অনেক বেশি ভালো লাগে। আপুদের দুপুরের রান্না প্রায় মোটামুটি শেষ পর্যায়ে। এখানে লাউ দিয়ে মাছ রান্না করা হচ্ছিল, ট্যাংরা মাছ ভাজি করা হয়েছে, লতি শুটকি রান্না করা হয়েছে, আর ঝাল রোস্ট করা হয়েছিল। আর রাতের বেলা যে রান্নাটা করবে সেটার জন্য আপুরা চিকেনের জন্য এখানে প্রিপারেশন করছিল, পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছিল। স্টেজ সাজানোর লোকও চলে আসছে। আর হচ্ছে জাকারিয়ার যে স্টেজটা সেটা হচ্ছে তানজিনা আপু আর আমি গিফট করেছিলাম। তো যারা স্টেজ সাজায় তারা চলে আসছে। ওরা আমাকে বলছিল এখানে কি কি কালার দিবে, তো আমি এখান থেকে 3টা কালার বলেছি দেওয়ার জন্য, যে কালারগুলো দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগবে। তো যেহেতু উনি স্টেজ সাজাচ্ছে আর জাকারিয়াকে আমরা হলুদ গোসলটা ছাদে করাবো, সেই জন্য এখানে আমি সব কিছু রেডি করে রেখে দিলাম। আর হচ্ছে জাকারিয়ার বাট্টাফে হচ্ছে দিব, ক্যান্ডেল দিব, সেই জন্য ক্যান্ডেলগুলো বের করে দেখে নিচ্ছিলাম একটু। তো জাকারিয়াকে দুলাভাই একদম রেডি করে দিয়েছে হলুদ গোসলটা করানোর জন্যে। তারপর আমরা সবাই একসাথে ছাদে চলে আসছি। ছাদে আসার পর এই যে আমার ভাগ্নিরা বসেছিল, আর রোদের অবস্থা এত বেশি খারাপ ছিল, মানে গরমের জন্য কিছুই ভালো লাগছিল না। তো হচ্ছে জাকারিয়াকে একদম ছাদে নিয়ে আসার পর একে একে সবাই জাকারিয়াকে হলুদ ছোঁয়াচ্ছিল, সবাই ওকে হলুদ দিচ্ছিল। मैं तां पहला मरी हुई सी तेनू देखिया ते फिर मर गई डुबी हुई कश्ती च सी तू हाथ लाया फिर तर गई। मैं तां पहला मरी हुई सी तेनू देखिया ते फिर मर गई डुबी हुई कश्ती च सी तू हाथ लाया फिर तर गई। गुस्से विच रहना चन्ना बोलदा ही नहीं, देंदा तू जवाब मेरी कोलदा क्यों नहीं। रो भी न सकता कर शो भी न सकता नो गुस्से च चपाई जावा अपने। मैं बूहे विच बैठ के उड़ी का तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठे मिठे गल्लां करिए ना मुके रात तू जान गल्लां सच्ची। তো জাকারিয়াকে ছাদে হলুদটা মাখানোর পর নিচে আসার পর দেখছি যে স্টেজ মোটামুটি সাজানো শেষ। তো এখন হচ্ছে জাকারিয়া বাট্টাফে গোসল করবে, সেই জন্য এখানে আমি গোলাপ আর গাধার পাপড়ি ছিটিয়ে দিচ্ছি। ठंड विच लोकां नूं तां ठंड लगदी मैनूं ठंड भी ना लगे चंदरी उंगलां च फुल्लां दी बना के पाई जावां वे मैं तेरे नां दी चन्ना मुंदरी। ठंड विच लोकां नूं तां ठंड लगदी मैनूं ठंड भी ना लगे चंदरी उंगलां च फुल्लां दी बना के पाई जावां वे मैं तेरे नां दी चन्ना मुंदरी। लोकी हसदे मेरे ते कहंदे चली मैं कदों तक तुरी जावां चन्ना कली कली। मैं करना वे चन्ना तेरे नाल तूने जीना ले अपने। मैं बूहे विच बैठ के उड़ी का तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के।
তো আমি গোসল করে চলে আসছি। তো আসার পর দেখতে পাচ্ছি আমার কলিজাগুলো এখানে ফেস প্যাক দিয়ে বসে আছে। তো ওদেরকে আমি বললাম তোমরা একটু তাড়াতাড়ি গোসল করতে চলে যাও, আর না হলে তোমাদের চুল শুকাবে না, আমি তোমাদেরকে সাজাতে পারবো না, কারণ ওদের হলুদের সাজটা আমি সাজাবো। তো স্টেজের ভাইয়া বলছিল যে জাকারিয়ার নামটা কি এখানে দিলে ঠিক হবে, তো আমি বলেছিলাম এখানে দিলেই ঠিক হবে। তারপর হচ্ছে স্টেজে লাইট দিচ্ছিল। এখন আমি গিয়ে দেখি যে এখানে পিঠা ভাজা চলছিল। এখানে যা যা পিঠা দেখানো হচ্ছে সব কিছুই জাকারিয়ার দাদু বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে। সাগরনার মধ্যে পিঠাটা না দিলে কিন্তু একদমই ভালো লাগে না, আর পিঠা ছাড়া কোনো একটা প্রোগ্রামও সম্পূর্ণ মনে হয় না। আর প্রত্যেকটা পিঠা খেতে যতটা মজা ছিল, দেখতে ঠিক ততটাই সুন্দর ছিল। আর আমাদের বাসা থেকে সাগরনা নিয়ে আসছিল, মানে জাকারিয়ার নানু বাড়ি থেকে। তো এখানে পোলাও ছিল, আস্ত মুরগ ছিল, তেলাপিয়া ফ্রাই ছিল, বেগুন ভাজা ছিল, ডিম ভোনা ছিল, আলু ঝুরি ভাজা ছিল, আলুর ফুল ছিল। আর পুরাটা সাগরনাই হচ্ছে জাকারিয়ার নানু বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে তৈরি করে। তো এখন হচ্ছে আমি আমার কলিজাগুলাকে বসাই দিছি সাজার জন্যে। তো ওদেরকে আমি বললাম যে তোমরা বসে যাও, একসাথে 2 জন করে মেকআপ করব, আর তারপরে আবার 2 জনকে করে এভাবে করে আমি মেকআপটা করব। আসলে পরবর্তীতে ওদেরকে সাজাতে সাজাতে আমার মনেই ছিল না আমি মেকআপের আর কোনো ক্লিপই নিই নাই। ওদের শাড়ি পরানো থেকে শুরু করে কোনো কিছুর ভিডিও ক্লিপই আমার নেওয়া হয় নাই। আর এই যে মেয়েদের মধ্যে হালিমা সব থেকে ছোট সদস্য ছিল। তো হালিমা ওরকমভাবে কিছুই বুঝে না। তো আমি নিসামণিকে বললাম তুমি হালিমাকে সাজিয়ে দাও, আর তোমাদের সবাইকে আমি সাজিয়ে দিব। তো আমি সবার সাজ কমপ্লিট করার পর এমনকি আমিও সেজে নিয়েছিলাম। তো সাজার পরে এসে দেখি যে সব কিছু একদম গোছগাছ করানো হয়ে গিয়েছে। আর মাশাআল্লাহ আমার পাখিগুলোর অনেক ভালো লাগছিল। আর রুমে গিয়ে দেখি যে স্টেজটা একদম ঠিকঠাক ভাবে সাজানো হয়ে গেছে। আব্বা আর তালুই এখানে বসেছিল, আর হচ্ছে আমার ভাগ্নিরা সবাই রেডি হয়ে একসাথে দাঁড়িয়েছিল। তো তারপর এখন জাকারিয়াকে স্টেজে নেওয়া হবে, সেজন্য ভাইয়াকে জাকারিয়াকে এখানে শেরওয়ানি পরানো হবে। तेनू खबराई नहीं वे सानू सबराई नहीं वे साडे दिल नू उड़ी ते तेनू कदराई नहीं। मैं बैठी कंडे कंडे तेरा चुपने हवा मैनू दसन तू आना अज सुपने। मैं खुश हुई जावा ते घुमाई जावा उंगला वाला दे विच अपने। मैं बूहे विच बैठ के उड़ी का तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिट्टी मिट्टी गल्लां करिए ना मुके रात जान गल्लां सच्चिए। मैं बूहे विच बैठ के उड़ी का तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिट्टी मिट्टी गल्लां करिए ना मुके रात जान गल्लां सच्चिए। मैं तो पहला मरी हुई सी तेनू देखिया ते फिर मर गई। डूबी हुई कश्ती च सी तू हाथ लाया फिर तर गई। मैं तो पहला मरी हुई सी तेनू देखिया ते फिर मर गई। डूबी हुई कश्ती च सी तू हाथ लाया फिर तर गई। गुस्से विच रहना चन्ना बोलदा ही नहीं देंदा तू जवाब मेरी खोलदा क्यों नहीं। रो भी न सकता कर शो भी न सकता लो गुस्से च चपाई जावा अपने। मैं बूहे विच बैठ के उड़ी का तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिट्टी मिट्टी गल्लां करिए ना मुके रात जान गल्लां सच्चिए। मैं बूहे विच बैठ के उड़ी का तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिट्टी मिट्टी गल्लां करिए ना मुके रात जान गल्लां सच्चिए। ठंड विच लोकां नूं तां ठंड लगदी मैनू ठंड भी ना लगे चंदरी। उंगलां च फुल्लां दी बना के पाई जावां वे मैं तेरे नां दी चन्ना मुंदरी। ठंड विच लोकां नूं तां ठंड लगदी मैनू ठंड भी ना लगे चंदरी।
पाई जावां वे मैं तेरे नाल दी चन्ना मुंदरी लोकी हसदे मेरे ते कहंदे चली मैं कदों तक तुरी जावां चन्ना कली कली मैं करना वे चन्ना तेरे नाल तू ले जी नाल अपने मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुके रात हो जाने गल्लां सच्चिए तेनू खबरां ही नहीं वे सानू सबरां ही नहीं वे साडे दिल नू उड़े ते तेनू कदरां ही नहीं मैं बैठी कंडे कंडे तेरा चुपने हाँ अब मैनू दसन तू आना अज सुपने मैं खुश होई जावा ते घुमाई जावा उंगलां वाला दे विच अपने मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुके रात हो जाने गल्लां सच्चिए मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुके रात हो जाने गल्लां सच्चिए मैं तां पहला मरी हुई सी तेनू देखिया ते फिर मर गई डूबी हुई कश्ती च सी तू हाथ लाया फिर तर गई मैं तां पहला मरी हुई सी तेनू देखिया ते फिर मर गई डूबी हुई कश्ती च सी तू हाथ लाया फिर तर गई गुस्से विच रहना चन्ना बोलदा ही नहीं देंदा तू जवाब मेरी कॉल दा क्यों नहीं रो भी न सकता कर शो भी न सकता नो गुस्से च चपाई जावा अपने मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुके रात हो जाने गल्लां सच्चिए मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुके रात हो जाने गल्लां सच्चिए ठंड विच लोकां नूं तां ठंड लगदी मैनूं ठंड भी ना लगे चंदरी उंगलां च फुल्लां दी बना के पाई जावां वे मैं तेरे नाल दी चन्ना मुंदरी ठंड विच लोकां नूं तां ठंड लगदी मैनूं ठंड भी ना लगे चंदरी उंगलां च फुल्लां दी बना के पाई जावां वे मैं तेरे नाल दी चन्ना मुंदरी लोकी हसदे मेरे ते कहंदे चली मैं कदों तक तुरी जावां चन्ना कली कली मैं करना वे चन्ना तेरे नाल तू ले जी नाल अपने मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुके रात हो जाने गल्लां सच्चिए तेनू खबरां ही नहीं वे सानू सबरां ही नहीं वे साडे दिल नू उड़े ते तेनू कदरां ही नहीं मैं बैठी कंडे कंडे तेरा चुपने हाँ अब मैनू दसन तू आना अज सुपने मैं खुश होई जावा ते घुमाई जावा उंगलां वाला दे विच अपने मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुके रात हो जाने गल्लां सच्चिए मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुके रात हो जाने गल्लां सच्चिए
देखे ते फिर मर गई डूबी हुई कश्ती च सी तू हाथ लाया फिर तर गई मैं तो पहला मरी हुई सी तेनू देखे ते फिर मर गई डूबी हुई कश्ती च सी तू हाथ लाया फिर तर गई गुस्से विच रहना चन्ना बोलदा ही नहीं देंदा तू जवाब मेरी खोलदा क्यों नहीं रो भी न सकता कर शो भी न सकता नो गुस्से च चपाई जावा अपने मैं बूहे विच बैठ के उड़ी का तेरी रात तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुके रात जान गल्लां सच्चिए मैं बूहे विच बैठ के उड़ी का तेरी रात तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुके रात जान गल्लां सच्चिए मुंडे विच अपनों तां ठंडी लगदी फूलों दी बड़ा चिपाई जावां मैं ठंडे विच अपनों ते ठंडे लगदे मैनू किते भी ना है चांद समखड़ा क्या कहना उसका आफरीन दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा उसके जैसी न कोई नाज़नीन शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है रंगवती कनकलता हसी पदे कहन कथा আরে মিত্র ভানু বন্তিয়ার কথায় ধ্রুবদত্ত প্রধান করিল সুর এত সুন্দর গীত আমাদের এই গীত কিন্তু তোমাদের ভাষায় শোনাবো নাকি গো রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী 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 রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমারি কথা রঙ্গবতী রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমারি কথা স্বপ্ন দিলে স্বপ্ন তোমার মরিবাসী পক্ষ জুড়ে হাহাকার রঙ্গবতী রঙ্গবতী